हेलो पिलामाने आगुरी आम पाँच रवि अनुशीलनी विभिन्न सूत्र ता संबंधी आम कि गणित करें एक रु 5 नंबर पर्यंत पाँच रवि पार्ट 1 भिडियो आम करें ठीक से हीपरी आज आम पार्ट 2 रे से भाया किसी प्रश्नर समाधान करवा भल भाव आम मैंने आगुरी वृत्तकलार सूत्र जाचे गोटे वृत्त दे सपोज गोटे वृत्त ये हूँ केन्द्र ओ ये हूँ ए ये हूँ बी जदि ए वृत्तर व्यासार्ध बड़ आर हम ये आर हम आ ए वृत्तर कलार क्षेत्रफल आम जाने जदि आ भितर आउ गोटे वृत्त दब एक केन्द्रीय वृत्त ताहले ये सान व्यासार्ध सान आर हो तो ए सान वृत्त कलार क्षेत्रफल जाने जदि आमको यही जगार क्षेत्रफल पचार जदि यही जगार क्षेत्रफल पचार वृत्तकलार क्षेत्रफल अंतर कलार क्षेत्रफल अंतर इज इक्वल टू पिला माने ओ ए बी वृत्तकलार क्षेत्रफल माइनस के बिले ना ओ ये हम सी ये हम डी ओ सी डी यही जगह माइनस ओ सी डी वृत्तकलार क्षेत्रफल ठीक अच्छे पिला माने तो ओ ए बी वृत्तकलार क्षेत्रफल कौन पिले ना आम आगुरी जाचे कौन ना थीटा बाई 360 इंटू पाई बड़ आर स्क्वायर जेहेतु बड़ वृत्त अच्छी बड़ वृत्त हूँ बड़ आर माइनस ओसीडी ए सानटा ए सान पाई कौन पिले ना ये आर अच्छी ये थीटा देती तेणु थीटा बाई 360 इंटू पाई सान आर स्क्वायर तो पिला माने एठू मु कमन कर देबी कौन ना थीटा बाई 360 इंटू पाई कमन कर बड़ आर स्क्वायर माइनस सान आर स्क्वायर वृत्तकलार क्षेत्रफल अंतर पिला माने क्षेत्रफल इज इक्वल टू पिले कौन ना कौन हम ना जदि कौन दुईटी जाक व्यासार्ध देछि जदि दुईटी व्यासार्ध बड़ आर और सान आर दत्त थिबो तो तमे एई सूत्रटी व्यवहार कर परिबो एई सूत्रटी व्यवहार कर परिबो जदि पिले जदि तुमको दत्त थिबो जे दुईटी जाक चापर दैर्घ्यर समष्टि दत्त थिबो एवं दुईटी जाक चापर अंतर दत्त थिबो तेबे एई दुईटा क्षेत्र में आम किभलिया सूत्र व्यवहार करवा ताको आम देखा देख पिला मैंने एल प्लस एल जदि बाहर करी तो एल प्लस एल बाहर कले एल सूत्र कौन थे ना थीटा बाई 180 इंटू पाई बड़ आर प्लस थीटा बाई 180 पाई सान आर तो दैट इम्प्लाइज कौन है पिले ना एल प्लस एल इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई जदि कमन करी तो क्या रहा आर प्लस आर रहा पिला माने थीटा जदि मुझे बाहर करी दैट इम्प्लाइज थीटाटा मुझे बाहर करदेवी थीटा ये जो बाहर करी तो यहाँ बज्रगुण हो कौन हो ना एल प्लस एल इंटू 180 बुझा पाच बज्रगुण होगा बाई यहाँ पलि आसला पाई इंटू आर प्लस आर आसला पिला माने ये थीटार मूल्य को आम जब ये व्यवहार करिया कोई व्यवहार करिया ये थीटार मूल्य को यही समीकरण व्यवहार करिया आपको आम कौन करवा थीटार मूल्यटा ये व्यवहार करिया तो कौन आसो थीटा जगह व्यवहार कले थीटा जगह केते आसछि ना एल प्लस एल बाई पाई आर प्लस आर इंटू 180 थीटा जगह पकड़ दिले मूल्यटा बाई 360 तो 1 बाई 360 इंटू पाई इंटू पिले आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सूत्र मुझे लिखिपारि आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर तो ये काटाकाटी कर दियो पिले पाई को पाई कटिगला आर प्लस आर को आर प्लस आर कटिगला 180 2 जा 360 गला तो सूत्र पिले कौन है हाफ एल प्लस एल इंटू आर माइनस आर तो पिला माने एटा कार सूत्र ये गोटे सूत्र आम पाइले ये हूँ कौन वृत्तकार ये जगार क्षेत्रफल जदि कौन दुईटी जाक चापर दैर्घ्यर समष्टि एवं दुईटी जाक चाप दैर्घ्यर अंतर बुझा पड़े ये सूत्र को आम डायरेक्ट व्यवहार करवा ठीक से परी जब आम आउ ना जे एल प्लस एल नेली जब एल माइनस एल को नेबा तो ये कौन हो आर प्लस आर आसो आउ सूत्र कौन आसो हाफ एल माइनस एल इंटू आर प्लस आर आपको आम व्यवहार कर देख पिला माने आम कौन शिखिले ना जदि दुईटी एक केन्द्रिक वृत्त देथिबो तेबे सपोज एटा ओ हैला एटा ए हैला एटा बी हैला एटा सी हैला डी हैला जदि एक केन्द्रिक वृत्त देछि तेबे ए जगहटा हूँ वृत्तकला द्वयर
କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ବୃତ୍ତ କଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ତ ଆର ସୂତ୍ର ବୋଲେ କ'ଣ ନା ହାଫ୍ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଅନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବି ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ହାଫ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାପର ଅନ୍ତର ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ଚାପର ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଧର ସମଷ୍ଟି ଏ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣିତ କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର 5ର ବି ଅନୁଶୀଳନର 6 ନମ୍ବରଠୁ ଆମେ ଆଜି କରିବା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦୁଇଟି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ତା ତ ଥିଟାଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ସମାନ ଦେଇଛି ତାପରେ ପଚାରିଛି ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଆଚ୍ଛା ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ତ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଏଠାରେ ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ଚାପ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି 50 ଚାପ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ କେ ଦେଇଛି ପିଲେ 50 ସେମି ଦେଇଛି ଆମ ଦିକି ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଅନ୍ତର ତା ତ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇ ଦୁଇଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ତ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଦେୟରଫୋର୍ କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ତ ଆର ସୂତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା ହାଫ୍ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ତ ପକେଇ ଦିଅ ପିଲେ ହାଫ୍ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ କେତେ ହେଇଛି 50 ଇଣ୍ଟୁ 50 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ କେତେ ହେଇଛି 24 ପକେଇ ଦିଅ ତ କଟାକାଟି 2 12 12 50 60 ତ କେତେ ନା 60 ଶୂନକୁ ଶୂନ 600 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜ ସେଭଳି ବିଟୁ ମୁଁ କରିଛି ବିଟୁ ୱାନ୍ ବି ସେଇଭଳି ସୂତ୍ର ଆମେ ଆର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସୂତ୍ରଟା ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି x ବର୍ଗ ଏକକ ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଇଛି ସପୋଜ ଏଟା ବୃତ୍ତ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କେତେ x ବର୍ଗ ଏକକ ଏଟା ହେଉଛି ଓ ତା ଅର୍ଥ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ x ବର୍ଗ ଏକକ ପିଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ରେ ନା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଯଦି x ହେଲା ତାହେଲେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ x ବାଇ ପାଇ ଦାନି ପ୍ଲେସ୍ ଆର୍ କେତେ ନା ରୁଟ୍ ଓଭର x ବାଇ ପାଇ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କାଟିଦେଲି ତାର ତ ମୋର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସିଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଟୁ ୱାନ୍ ଦେଖିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେଉଛି ତ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାସ ହବ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟାସ ତ ବିଟୁ ୱାନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣ ଦେୟରଫୋର୍ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ଇଜୁଗଳୁ କିଏ ବ୍ୟାସ ଇଜୁଗଳୁ କିଏ ଏସି ତା ସହ ଏସି ଯୋଉ ପିଲେ କ'ଣ ନା 2 OC ତ OC ବୋଲେ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ହେଇଛି ଏଠି ରୁଟ୍ ଓଭର x ବାଇ ପାଇ ତେଣୁ 2 ରୁଟ୍ ଓଭର x ବାଇ ପାଇ ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର କୋଉଟାର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲା ଆମେ ନା ବିଟୁ ୱାନ୍ର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁକୁ ଯିବା କହିଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଇଏ ସମକୋଣ ତ ଏପଟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଭଳି ହେବ କି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସ ହିଁ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ହବ ତ ଦୁଇ ବିପରୀତ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ପିଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଗଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣ ତ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ବାହୁ ଇଜିଗଲୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ଇଜିଗଲୁ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ 2 ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାହୁ ଇଜୁ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ 2 ତ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପିଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା ଏ ବ୍ୟାସ ସେଇଟା ବ୍ୟାସ କେତେ ହେଇଛି 2 ରୁଟ୍ ଓଭର x ବାଇ ପାଇ ବାଇ କେତେ ରୁଟ୍ 2 ତ ରୁଟ୍ 2 କୁ 2 କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା ରୁଟ୍ 2 ତେଣୁ କେତେ ଆସିଲା ବାହୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁ କେତେ ଆସିଲା ରୁଟ୍ ଓଭର 2x ବାଇ ପାଇ ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ବିଟ୍ 3D ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ
आउ आपको ध्यान सह बुझिले आम इजिली कहीपर देख पिला माने ये है वृत्तर केन्द्र पिला माने ए भितर कही गोटे अंतर्लिखित संभाव त्रिभुज तो वृत्त भितर गोटे संभाव त्रिभुज ए बी सी सपोज देछि तो पिला माने मु ओ रु डी टाइम देली लंब ये नबड़ी की गला ओ बी मध्य दत्त अच्छी पिले ओ बी मध्य दत्त अच्छी कहीं ओ बीटा व्यासाद पिले ओ बी जो कौन व्यासाद मु आगुरी काटि ओ बी व्यासाद के काटि मु आगुरी के मोर ओ बी व्यासाद रूट ओवर एक्स बै पाई बाहर व्यासाद पिला माने ये सब जाक आर बाहु 60 डिग्री तो ये के हम पिले 30 डिग्री हम के डिग्री हम ये 30 डिग्री हम तो मुझे व्यवहार करी पिले cos 30 व्यवहार करी cos 30 व्यवहार करी पिले cos 30 डिग्री जो कौन cos 30 मूल्य हूँ कौन पिले ना संलग्न बाहु बै कर्ण तो BD बै किए OB BD बै OB तो cos 30 मूल्य पिले मत जना केते ना √3/2 इज इक्वल टू BD बै BD हेले जाननी मु BD रहला OB केते पिले रूट ओवर x / पाई तो दैट इज BD बेले केते पिले BD जो एटा बदलण कर दियो केते ना √3/2 into रूट ओवर x / पाई मोर BD भेबला पिले BD जहा CD टा कि नहीं ता तो BC केते पिले BC जो कोन ना BC जो 2BD काई BD plus CD BD is CD तेनु कोन BC जो 2BD is equal to 2 गुणन √3/2 into रूट ओवर x / पाई ता तो 2 काट दे केता छले पिले ना रूट ओवर केते 3x / पाई ये होची समकोणी ये होची समबाहु त्रिभुजर कोन बाहुर दैर्घ्य केते रूट ओवर 3x / पाई देखो पिला माने 8 नंबर कोन देछि ना दुईटी वृत्तर व्यासार्ध दत्त अछि तार्थ गोटे आमको R1 दत्त अछि 42 आउ गोटे R2 आमको दत्त अछि 56 दुईटा वृत्तर व्यासार्ध देछि तापर क्वेश्चन बड़ कोन देछि ना अन्य एक तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल जो 3 नंबर वृत्तर आसे दुईटा वृत्त अछि एडा R1 एडा R2 व्यासार्ध जो 3 नंबर वृत्तर अछि ए 3 नंबर वृत्तर कोन हबो ना R क्षेत्रफल प्लस R क्षेत्रफल कौन कही ना तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल प्रथम वृत्तर प्रथम उक्त प्रथम जो दुईटा अच्छी ता क्षेत्रफल समस्त सहित सामान बुझा पड़े पिले कौन कर कौन लिखा देख पिले मनकर तृतीय वृत्तर व्यासार्ध हूँ सपोज बड़ आर है अच्छा क्षेत्रफल तब केता हम क्षेत्रफल केता हम ना पाई बड़ आर स्क्वायर बुझा पड़ी ताले प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल केते पिले प्रथम वृत्तर व्यासार्ध केते ना R1 इजुल के देछि पिले 42 देछि इजुल 42 सेम ताले क्षेत्रफल केता हम आर प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल केता हम पाई 42 रो स्क्वायर द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल केते पिले द्वितीय वृत्तर देछि ना द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध देछि हमको केते देछि पिले ना R2 के देछि 42 जगह देछि 56 देछि 56 सेम ताले यार क्षेत्रफल केता हो ना पाई 56 रो स्क्वायर बुझा पड़छि पिला माने तो पिला माने ए लाइन हाउ इंपोर्टेंट जोरा दिछि प्रश्न अनुसार पिले कोन कहिछि ना ए तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल यानी कि पाई बड़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए दुईटी जाक वृत्तर क्षेत्रफल सह समान ता तो पाई 42 रो स्क्वायर प्लस पाई 56 रो स्क्वायर तो पिला माने पाई आर स्क्वायर रखिली बुझा पड़छि पाई कॉमन काट देली आउ केत रहला ना पिले 42 रो स्क्वायर रहला कॉमन के रहला ना 42 रो स्क्वायर प्लस 56 रो स्क्वायर बुझा पड़छि पाई को पाई काट देली तो केत रहला मोर ना आर स्क्वायर इज केत रहला मोर ना 42 रो स्क्वायर 40 रो स्क्वायर बिले मु ट्रिक व्यवहार करी करछि 17 64 तम माने ए ट्रिक देखिया पे अन्य वीडियो मोर जिबा को पड़िबो अच्छा 56 रो स्क्वायर केते 31 36 पिले ए दी जाको मिसे देले केता आसीओ 6 4 10 तो केता आसीओ 49 आसीओ 6 4 10 0 1 6 3 9 1 10 0 के 1 7 1 8 1 9 3 1 4 ता तो केता सिला पिले r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4900 तो आर स्क्वायर रूट करे तासे पिले 70 आसीओ आकु मते मो स्क्वायर रूट करे ओटे ट्रिक देछि ताको तमे अन्य सेक्शन रे मोर वीडियो देखि पारियो 70 सेंटीमीटर तो पिला माने हम आंसर पाइले कोन पाइला आंसर ना से पताची तृतीय वृत्तर व्यासार्ध केते
जो क्वेश्चन थिला तृतीय वृत्तर व्यासार्ध केते हम केते पाइले रे ना 70 सेंटीमीटर हम आंसर पाइगलु ठीक अछि पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन गोटे मजेदार क्वेश्चन भलसे क्वेश्चन को पढ़िबा देख कोन देछि गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल गोटे वृत्तर क्षेत्रफल सह समान तार तो बेले गोटे वर्ग क्षेत्र देछि आ भीतर जेति जगह अछि ए वृत्त भीतर मध्ये सेति जगह अछि ए दि जगह समान तापर कहिछि कोन कहिछि ना आर परिसीमा आ आर परिसीमा समान पिला माने अधिकांश पिला क्वेश्चन देखु देखु डरि जाउछन्ती एठार तो व्यासार्ध देइनी कि बाहु देइनी किछि देइनी किपरि आमे करिवु तो पिला माने गोटे दिन मन रख जो डर गया सो मर गया तेणु तुम क्वेश्चन रे कोन देछि ताकू व्यवहार करी आंसर टे करिवो तो पिला माने एटे कोन देछि प्रश्न अनुसार कोन देछि पिले ना देछि ना वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल वृत्तर क्षेत्रफल समान वर्ग क्षेत्रफल केते पिले ना बाहु स्क्वायर सपोज ए होछि ता बाहु ए स्क्वायर को के देछि पिले पाई आर स्क्वायर काहेकि ना वृत्तर क्षेत्रफल समान तो ए स्क्वायर जुलु पाई आर स्क्वायर चलो पिले ता देखिए समाधान करिबा ता अर्थ ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जुलु केते पिले पाई ता तो ए बाई आर रो स्क्वायर जुलु पाई दैट इम्प्लाइज ए बाई आर जुलु स्क्वायर रूट ऑफ पाई एडा हम पाई गेले कि नाही पिले रिलेशन पाई गेले तापर कहछि सेमानकर परिसीमार अनुपात देयरफॉर कोन ना वर्ग क्षेत्रर परिसीमा बाई कार परिसीमा वृत्तर परिसीमा ठीक अछि पिला माने परिसीमा बुझा पड़छि ता तो कोन कहिछि ना वर्ग क्षेत्र परिसीमा केते पिले ना 4 इनटू बाहु ए वृत्तर परिसीमा केते पिले परिधि दैट इज 2 पाई आर देखा पड़छि पिला माने तो 2 दुगुणे 4 कटि गेला ता तो केते रहला ना 2a बाई पाई आर तो पिला माने 2 बाई पाई रहिला a बाई आर मान हम बाहर करछे केते a बाई आर मान केते रूट पाई इनटू रूट पाई काहे कि a बाई आर आगुरा में बाहर करछे तो रूट पाई की पाई काटले केता आसिला रूट पाई तो परिसीमा अनुपात दे 2 अनुपात रूट पाई એટલે क्वेश्चन बहुत सहज क्वेश्चन देछि खाली बुझिबा ने 10 नंबर क्वेश्चन देखो कोन देछि ना गोटे वृत्तर व्यास देछि 5 सेंटीमीटर गोटे छोटिया वृत्त देछि सपोज एटा देछि 5 सेंटीमीटर तो ए वृत्त भलिया आर 9 गुण आकु 9 गुण ए वृत्त को 9 गुण करले कोन हबो टिंगिरीटा ताको आमे 9 गुण करिया बेले बडुडा आसीबो नै ए बड़ वृत्तर व्यासार्ध केते मनकर बड़ वृत्तर व्यासार्ध होछि आर सान वृत्तर व्यासार्ध क्षेत्र आर देछि देछि 5 तो आर क्षेत्रफल म जणा अछि ताकू 9 गुण देले एडा बाहि पड़ी तो देखो पिला माने कोन करबा ना मने कर बड़ वृत्तर व्यासार्ध होछि बड़ आर ताला आर क्षेत्रफल केते हो पिले केते हो ना पाई आर स्क्वायर बुझा पड़छि कि तो सान वृत्तर कोन देछि ना सान वृत्तर व्यासार्ध के देछि पिले ना व्यासार्ध के देछि ना व्यासार्ध देछि 5 सेंटीमीटर बुझा पड़छि तो आर क्षेत्रफल केते हो पिले आर क्षेत्रफल केते हो ना पाई आर स्क्वायर मींस 5 रो स्क्वायर तो पिला माने एटी प्रश्न अनुसार कोन देछि ना प्रश्न अनुसार कोन देछि ना पाई बड़ आर स्क्वायर काहेकि ना बड़ वृत्तर क्षेत्रफल इज इक्वल टू सान वृत्तर क्षेत्रफल 9 गुण तो पाई 5 रो बड़ स्क्वायर रो 9 गुण बुझा पड़छि पिले पाई की पाई काट देली दानी प्लस केते रहला मोर ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रो स्क्वायर पिले 9 बेले कोन रे 3 रो स्क्वायर काहेकि मु स्क्वायर लेली आकु 9 गुण गिरी काहेकि मु स्क्वायर करछि ना आर जेतु स्क्वायर देछि जेतो स्क्वायर कटे गिरी अगर वर्गमूल काटिबा तो ई स्क्वायरटा इजीली कटि जु दानी प्लस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 रो स्क्वायर इनटू 3 रो स्क्वायर दानी प्लस आर केता थरे बिले 5 गुणन 3 इज इक्वल टू आसिला 15 सेंटीमीटर बुझा पड़छि बिले हम जो क्वेश्चन थिला जे कोन 9 गुण क्षेत्रफल विशिष्ट वृत्तर व्यासार्ध केते थिला क्वेश्चन रे दैट इज 15 सेंटीमीटर हम आंसर पाइबा पिला माने 11 नंबर कोन देछि ना गोटे वृत्तर परिधि जेते एकक एहा द्वारा आबद्ध क्षेत्रर क्षेत्रफल सेति की वर्ग एकक कहले व्यासार्ध केते किछि नै बिले बहुत इजी प्रश्न जहा देछि ताकू पढि पढि लिखि दियो मने कर वृत्तर व्यासार्ध हो आर जेतु पता जे व्यासार्ध केते तनु आर नै पिला माने प्रश्न अनुसार कोन देछि रे देखो भलो
ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପରିଧି ଇଜିଗଲୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଯାହା ସେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହା ପରିଧି ଯେତେ ଏକକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତିକି ଏକକ କହିଲା ସମାନ ଦେଇଛି ପରିଧି ଯୋଗୁଁ କେତେ ବଳ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସୂତ୍ର ଜଣା ଅଛି କେତେ 2πr କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ବୁଝାପଡୁଛି ତାହେଲେ ପାଇ କି ପାଇ କାଟିଦିଅ r କୁ r ସ୍କୋୟାର କାଟିଦିଅ କେତେ ରହିଲା ପିଲେ r ଇଜୁଲ କେତେ ରହିଲା 2 ଏକକ ଆର ଆନ୍ସର ତେଣୁ r ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ହେଇଥିଲା 2 ଏକକ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ସି ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଆଉ ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଟା ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ଅଛି ଇନ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ସିଏ ନା ସେମ୍ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆର ଚାରିପଟେ ପରିଲିଖନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୁଝାପଡୁଛି ପିଲେ ଦିଟା କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଇଏ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ହେଲା ପିଲେ ଏଇଠି ଟଚ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରି ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁରୁ ଇଏ ଯାହା ଇଏ ତାହା ପୁଣି ନ ବେଳିକିରି ପିଲେ ଏ ଲେନ୍ଥରେ ଯାହା ହବ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ କାହିଁକି ନା ଇଏ ନ ବେଡ଼ିକିରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନ ବେଡ଼ିକିରି କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହାଙ୍କ ନ ବେଡ଼ିକିରି ହବ ତେଣୁ ପିଲେ ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଯାହା ହବ ଏହାର ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ଦେଇଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ ଦେଇଛି କେ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ସି ଦେଇଛି ପିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ତା ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜୁଲ ସି ତା ଏ କେତେ ପିଲେ ନା ରୁଟ୍ ଓଭର ସି ଏ କେତେ ରୁଟ୍ ଓଭର ସି ତ ବାହୁ କେତେ ରୁଟ୍ ଓଭର ସି therefore କ'ଣ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୁଝାପଡୁଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଯୋଉ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ କେତେ ଅଛି ରୁଟ୍ ସି ଇଜୁଲ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ତା ତ ଆର୍ କେତେ ହେଲା ପିଲେ ଆର୍ ହେଲା ରୁଟ୍ ସି ବାଇ 2 ଆର୍ କ'ଣ ହେଲା ରୁଟ୍ ସି ବାଇ 2 ଯଦି କ'ଣ ହବ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବାହୁ ଇଜୁଲ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସେଟା ସମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ବିଟୁରେ ନା ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାପଡୁଛି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ବିଟୁଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବିଟୁଟା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପରିଲିଖନ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିଲିଖିତ କଥା ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ହବ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଏ ବୃତ୍ତର ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସେଇଟା ହବ ପିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ନା ରୁଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୁଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ତା ତ ପିଲେ ରୁଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବୋଲେ କେତେ ହେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛି ରୁଟ୍ ସି ତେଣୁ ରୁଟ୍ ସି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ତେଣୁ ପିଲେ ଆର୍ କେତେ ହେଲା ନା ଆର୍ ହେଲା ରୁଟ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ସି ବାଇ କେତେ 2 ରୁଟ୍ 2 କୁ 2 କଲେ କେତେ ରୁଟ୍ 2 ବୁଝାପଡୁଛି ଦାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଆର୍ ଇଜୁଲ ହେଲା ମୋର ରୁଟ୍ ଓଭର ସି ବାଇ 2 ରୁଟ୍ ସି ବାଇ ରୁଟ୍ 2 ଇଜୁଲ ରୁଟ୍ ଓଭର ସି ବାଇ 2 ଇଏ ହେଉଛି ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କେତେ ହେଲା ନା ରୁଟ୍ ସି ବାଇ 2 ହେଲା ଆନ୍ସର ସେମିତି ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ହେଇଛି ରୁଟ୍ ସି ବାଇ 2 ଆକୁ ମନେ ରଖିବ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଟ୍ ସି ବାଇ 2 ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ ସି ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇକି ଆନ୍ସର କାଢ଼ିପାରିବ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିଲାଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ପିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଆନ୍ସରଟା ତମର ରହିଗଲାଣି କ'ଣ ଦେଇଛି ଲାଇନଟା ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର
ক্ষেত্রফল বুঝা পড়ছি পিলে না বৃত্তর ক্ষেত্রফল পিলে কোণ পিলে না পাই আর স্কোয়ার বৃত্তর ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার যদি ব্যাসার্ধ আর হব পাই আর স্কোয়ার পিলে সম্বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কেতে না √3/4 ইন্টু সমান বাহু কি এ তেমন সম্বাহুর ক্ষেত্রফল √3/4 এ স্কোয়ার তা তো পিলে এ কম হয়েছি আমি সমাধান করিয়া কম করিয়া দেখ পিলে কম করছি মু আর স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ারটা এটি আনি কম করি ক্রস মল্টিপ্লিকেশন এ স্কোয়ারটা এটি আনি আর স্কোয়ার এ স্কোয়ারটা এটি আনি এটি কি রহলা পিলে না √3/4 ଥିଲା পাইটা এটি গেল কোণ 4 পাই হয়ে গেল বুঝা পড়ছি পিলা মানে তা অর্থ আর বাই এ র বর্গ কারণ আর স্কোয়ার হোল স্কোয়ার কিছু কেতে √3/4 পাই দ্যাট ইমপ্লাইজ আর বাই এ ইকুয়াল পিলে কোণ না পুরা √ ওভার দুইটা স্কোয়ারটা কটলে স্কোয়ারটা গলা পুরা √ ওভার হয়ে যাব √3/4 পাই বুঝা পড়ছি পিলে পিলা মানে আর কোণ রে পিলে আর কোণ আর হচ্ছে বৃত্তর ব্যাসার্ধ দেরফোর কোণ না বৃত্তর ব্যাসার্ধ বাই কোণ ত্রিভুজর বাহু এগুলো কোণ এইটা কেতে পুরা √ ওভার √3/4 পাই আর তলে কিছু না বলে পিলে এক হইরে ইজিকল টু অনুপাত কেতে লিখি দেবো অনুপাত 1 বুঝা পড়ছি আর তলে কিছু না বলে কেতে কিছু না বলে 1 তেমন অনুপাত কেতে 1 প্রমাণিত হয়ে গেল না এগুলো অতি সহজ মজা প্রশ্ন এটা গোটে পিলামানে 14 নম্বর কোশ্চিন দেখ কোণ দেইছি 14 নম্বরে গোটে অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রর পরিসীমা দেইছি সপোজ এটা গোটে অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রটা এটা অর্ধবৃত্তটা আর পরিসীমা পিলা অর্ধবৃত্তর ক্ষেত্রটা মু জানছি কেতে অর্ধবৃত্ত ক্ষেত্রর পরিসীমা পাই আর প্লস 2 আকু দেই দেইছি কেতে এতিকি তারপর পচারছি এ ভিতর জায়গার ক্ষেত্রফল কেতে তো এ সূত্র দেইছি আর ক্ষেত্রফল পকাইলে আনসার বাহার পড়িবা কথা তারপর লিখিদিও পিলে এঠারে কোণ দেইছি না কোণ দেইছি ক্ষেত্র অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্র পরিসীমা দেইছি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রর পরিসীমা দেইছি পিলে কেতে দেইছি পরিসীমাটা না পরিসীমা দেইছি 252 দ্যাট ইমপ্লাইজ অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রর পরিসীমা কেতে পিলে না পাই আর প্লস 2 আর দেইছি কেতে পিলে 252 আকু সমাধান করিবা দেখ পিলে কিন করছি মু না পাই প্লস 2 কমন কাদেলি আটা ইজুল কেতে 252 আচ্ছা পাই বলে কেতে পিলে 22/7 প্লস 2 ইজুল 252 আকু সমাধান কর পিলে না 22 7 × 14 22 মিশিলে কেতে 36/7 আর ইজুল 252 আকু পিলে সমাধান পিলে তম হাତରେ সমাধান নিজে করিয়া পড়ে আর ইজুল 252 বজ্রণ করবা এটা বজ্রণ করলে ইন্টু 7/36 36 রে কাটলে পিলে 36 দেখ পিলে কোণ হচ্ছে 6 কু 6 ফার্স্ট সাথে 6 কু 2 সাথে 3 পণিয়ারে 25 কেতে 3 অষ্টা 24 তো মু 7 রে ট্রাই করি কেতে 36 7 ট্রাই করি কাই 3 অষ্টা 24 হচ্ছে 7 নেই 742 2 রকি 4 7 21 4 25 252 হয়ে গেল তো 36 কেতে 57 তো কেতে আসলে পিলে আর ইজুল মোর আসিলা আর ইজুল আসিলা 749 আসিলা পিলা মানে সে কোশ্চিন পচারছি না এହାର ক্ষেত্রফল কার না অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্র দেরফোর কোণ না অর্ধবৃত্তর ক্ষেত্রফল কোণ আবে সূত্র না হাফ পাই আর স্কোয়ার যেহেতু পুরা বৃত্ত হচ্ছে কোণ পাই আর স্কোয়ার অধা বেলে হাফ পাই আর স্কোয়ার হাফ কু হাফ পাইর মূল্য হচ্ছে 22/7 আর স্কোয়ার মিনস কেতে 49 র বর্গ তাহলে কেতে হল হাফ 22/7 ইন্টু 49 পিলা মানে আকু কাটার গলে 2 কাটলে 2 হচ্ছে 11 7 কাটলে 11 7 7 7 49 তাতা 11 7 কেতে আসলে পিলে 77 গুণন 49 গুণন কেতে 49 পিলে আকু তুমি গুণিব গুণিকি আনসারটি এটি লেখিব গুণলে কেতে আসিব 3 7 7 3 বর্গ কোন দেইছে একক বর্গ সেন্টিমিটার এতিকি সেন্টিমিটার তার আনসার তুমি পাইছে মানে 15 নম্বর কোশ্চিন টি 14 নম্বর ভলিয়া কি হব গোটে অর্ধবৃত্তাকার অর্ধবৃত্তর পরিসীমা ব্যাস অপেক্ষা 44 মিটার পিলা মানে অর্ধবৃত্ত আর পরিসীমা রিলেশন দেইছি এটা হচ্ছে ব্যাস এ ব্যাসরু আঠু এ পরিসীমাটা ব্যাসরে 44 মিশাইলে এ পরিসীমা আসছে সেটি যদি বুঝিগল এই আনসারটা সহজ হয়ে গেল দেখ পিলা মানে কম করছি মনে কর বৃত্তর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ব্যাসার্ধ কেতে আর তাহলে ব্যাস কেতে পিলে ব্যাস না ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধ 2 গুণ কেতে 2 আর
ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ରେ ନା ବ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା 44 ମିଟର ତା ତ ବ୍ୟାସ ସହିତ କେତେ ମିଶେଇବା 44 ମିଟର ପିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପିଲା ଲେଖିପାରୁଛି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯିଏ ଲେଖିଦେଲା ଏ ଧାରଟା ତାର ସବୁ ଗଣିତ ହେଇଗଲା ଭାବ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କେତେ ପିଲେ ସୂତ୍ର ନା ପାଇ ଆର ପ୍ଲସ୍ 2r ଇଜୁଲ କେତେ ବ୍ୟାସ ହେଲେ 2r ପ୍ଲସ୍ 44 ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା 2r କୁ 2r କାଟିଦେଲି ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା ପାଇ ଆର ଇଜୁଲ କେତେ ଆସିଲା ମୋର 44 ଟାର୍ନିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ ଆର କାଟିଦେବି ଆର ଇଜୁଲ କେତେ 44 ବାଇ ପାଇ ଇଜୁଲ 44 ବାଇ 22/7 ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ 44 ଗୁଣନ 22 ଓଲଟିଯିବ କେତେ ହବ 7 ବାଇ 22 22 ଦୁଗୁଣେ 44 ତ କେତେ ଆସିଲା ମୋର ଆର ଇଜୁଲ ଆସିଲା 7 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 14 ଆସିଲା ମୋର ଆରଟା ତାପରେ କ'ଣ କଥା ଯିବିଲେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେରଫୋର କ'ଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ପିଲେ ଆର ସୂତ୍ର ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ହାଫ୍ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଆକୁ ପକାଇଦେବ ହାଫ୍ କୁ ହାଫ୍ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22/7 ଆର ବେଳେ କେତେ 14 ର ସ୍କୋୟାର ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବା ହାଫ୍ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 14 ଇଣ୍ଟୁ 14 ପିଲା ଦେଖ 2 ସତା 14 ପଳେଇଲା 2 ସତା 14 ପଳେଇଲା କେତେ ଆସିଲା 22 ଇଣ୍ଟୁ 14 ପିଲା ଆକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ା 22 10 କେତେ 22 10 220 22 କୁ 28 ମିଶେ କେତେ 308 ଇଜୁଲ କେତେ 308 କ'ଣ କେତେ ଦେଇଛି ନା 44 ମିଟର ଦେଇଛି ତେଣୁ 308 କ'ଣ ବର୍ଗ ମିଟର ଆର ଆନ୍ସର ଆମେ ପାଇଛୁ ଏ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ପିଲେ 2772 ବର୍ଗ ମିଟର ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଆଟା ଏ ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏ ବାଡ଼ଟାକୁ ଫେନ୍ସିଂ କରିବ ଫେନ୍ସିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆର ପରିସୀମା ଚାରି ପାଖରେ ବାଡ଼ର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା ତା ତ ପରିସୀମା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଟରକୁ ଯଦି 37 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ପରିସୀମାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ବାହାର କରିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା 2772 ଦେଇଛି ପିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ହାଫ୍ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏତିକି କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ 2772 ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା କେତେ ନା ଆର ସ୍କୋୟାର ଯୋଡ଼ୁ 2772 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବାଇ କେତେ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କେତେ ପିଲେ 2772 ଗୁଣନ 2 ବାଇ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22/7 ତ ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ପିଲେ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦାରି ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆର ସ୍କୋୟାର ଯୋଡ଼ୁ 2772 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଏଇଟା ଓଲଟି ଯିବ କେତେ ଯିବ 7/22 ତ ପିଲେ କାଟାଟେ କର 2ରେ କାଟିଲେ 2 11 ପିଲେ 11ରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ 11ର ବିଭାଜିତ ସୂତ୍ର କ'ଣ 2 7 9 7 2 9 ତେଣୁ କଟିଯିବ 11 କାଟିଲେ 11 ଦୁଣେ କେତେ 22 ଆଉ କେତେ ପିଲେ 5 57 11 5 55 11 ଦୁଣେ 22 ତାର ତ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ନା ଆର ସ୍କୋୟାର ଯୋଉ ଆସିଲା ମୋର 252 ଗୁଣନ 7 ଦାରି ପ୍ଲେସ୍ ଆର କେତେ ପିଲେ ନା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 252 ଗୁଣନ 7 ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଟା ଗୁଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଇଜି କ'ଣ କରିବ ନା 252 ଜାଣିନ 252 କାଟିଦେବ କ'ଣ ନା ଏଭଳିଆ ଏଲସିଏମ୍ କାଟିଦେବ 2 1 2 2 4 212 ତାପରେ 212 2 3 6 ତାପରେ 3 2 6 3 1 3 3 7 21 ଏଭଳିଆ କାଟିଲେ ଇଜି ହେଇଯିବ ତେଣୁ କେତେଟା 2 2ଟା 2 2ଟା 3 ଗୋଟେ 7 ଦାନି ପ୍ଲେସ୍ ଆର କେତେ ପିଲେ ନା 2ଟା 2 ପୁଣି 2ଟା 3 ପୁଣି ଗୋଟେ 7 ଏ 7ର ଗୋଟେ ବଳକା ଅଛି ପିଲେ ବର୍ଗମୂଳ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଆସେ ନା 2ଟାରୁ ଗୋଟେ 2ଟାରୁ ତ 2ଟା 2ରୁ କେତେ ଆସେ ଗୋଟେ 2 ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଠିକ୍ ସେହିପରି 2ଟା 3ରୁ କେତେ ଆସିବ 2ଟା 3ରୁ କେତେ ଗୋଟେ 3 ପୁଣି 2ଟା 7ରୁ ଗୋଟେ 7 ତ କେତେ ଆସିଲା 3 6 7 42 ଆସିଲା ମୋର ଆର ଆସିଲା 42 ତାପରେ କାଢ଼ିବା କ'ଣ ପିଲେ ଆମେ କାଢ଼ିବା ଆବଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ ପରିସୀମା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏବେ ପରିସୀମା ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବା ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଆର କେତେ ହେଇଛି ଆର ହେଇଛି ମୋର 42 ପରିସୀମା କାଢ଼ିବା ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ଇଜୁଲ କେତେ ପିଲେ
ନା ପରିସୀମା ହେଉଛି ପାଇ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ 2r। ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ପାଇ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ 2r 22 ବାଇ ଆର୍ କମନ୍ କାଢ଼ିଲେ ପାଇ ପ୍ଲସ୍ 2 ରହିଲା ଆର୍ କମନ୍ କାଢ଼ିଦେଲି ପାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22 ବାଇ 7 ପ୍ଲସ୍ 2 ଆର୍ ଇଜୁଗୁলো ଆସିଲା 7 ଦୁଗୁଣେ 14 22 କେତେ 36 ବାଇ 7 ଆର୍। ତ ପିଲାମାନେ 36 ବାଇ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମୋର କେତେ ହେଇଛି 42 ତ 42 742 ତ କେତେ ଆସିଲା ପରିସୀମା ମୋର ଆସିଲା 36 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜୁଗୁলো କେତେ ପିଲେ 600 କୁ 36 6 ର କି 3 6 3 18 18 3 21 କେତେ ଆସିଲା 216 କ'ଣ 216 ମିଟର ଆସିଲା 216 ମିଟର ମୋର ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ପିଲେ 37 ପଇସା ଦେୟରଫୋର୍ କେତେ ହେଇଛି 216 ମିଟର 216 ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ପିଲେ 216 ଗୁଣନ 37 ପିଲେ ଆକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ଆସିବ ସେତିକି ପଇସା ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିବ 7992 ପଇସା ଆସିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ଦେବା ତ କେତେ ଆସିବ 79 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ଏଭଳିଆ ତମେ